Үтөкүнүнен бастабыллах оҕо түмсүүтүн салаяччылара, директор итер үйлэҕэ солбуяччылар, ыҥырыылаах ылдьыттар. Бары билэрбит курдук ахсынньа 5 күнүгэр Саха Республикатыгар оҕо хамсааһынын күнүн белетэтибит. Бу күн олус кең историялах, ол курдук пионерия диэн оҕо саас дойдутун кэнниттэн биһиэхэ, соҕо оҕо общественный түмсүүлэрин үлэлэрин хамнастарын көрөр истер, кинилэргэ сүбэ ама буолар союз териллибитэ. Бу союз төрөбүт күнэ 2013 сылтан отчутоого Илдархан Егор Афанасьевич Борисов ураагынан оҕо хамсааһынын күнүнэн билдириллибитэ. Бу күнгө сөп түбэһиннэрэн сунтаар улууһугар олус интериэһинэй оҕолор кытта үлэлиир баһаатайдары, педагог организатордары көҕүлүүр, кинилэр үлэлэрин уопутун билсэр, дьоҥҥо тархатар, кең билигэ таһаарар сылтан олус интериэһинэй күрэх буолбута. Бүгүн үөрүүлээх күммүтүгэр оҕо хамсааһынын күнүгэр анаммыт тэрээһиҥҥэ сунтаар улууһа туох ситиһиилээҕи, туох кэккэ кэре бырааһынньыкка туох үтүө оҥоһолунна диэн кэннибитин хайыһан көрөр ситиһиилэрбитин билиэтиир үөрүүлээх күммүт тиийэн кэллэ. Республикаға ытыллыбыт тэрээһиннэргэ биһиги улууспут оҕотун хамсааһынын тэлтэлэрэ бээлэрин кыахтарынан ситим нөҥүө Zoom платформаға онлайн дистанционный форматынан кыттыыны ыллылар. Бу кыттыылара биһи үөрүөхпүт иһин олус диэн үчүгэйдик местэҕэ аналааттарга, сертификаттарга тиксибиттэрэ биһигини барыбытын үөрдэр. Чариң саҕаллыаҕын эрэ күндү оҕолорбут кинилэр салаяччылара туох ситиһилэммиттерин билиэҕиҥ. Республикаға ытыллыбыт квиз играға биһиэхэ кыттыыны ылбыт хамаандабыт Сунтардагы политехнический лицей кенчээри ыччат оҕо түмсүүтэ бачуоттаах 2 местен ылла. Командир Николай Петров. Оҕолорбутун итиити кистинник эҕэрдэлэн берих хайыҥ. Ырдыша мен олохпор диэн видеороликтар көрөхтэригэр Сунтардагы гимназия оҕо түмсүүтэ «Необычные приключения» диэн номинацияға бачуоттаах 2 местен ылла. Күндү оҕолорбутун кинилэр салаяччыларын өссө түгүл ытыс таһынан эҕэрдэлэн берих хайыҥ. Уанна оҕолору кытта эттебистэҥҥэ үлэлиир кинилэр идеяларын олоххо киллэрэр эдэр эччимнэх педагог методист организаторбыт Сунтардагы гимназия методист организатора физкультура учутала Алексей Андреевич Филиппов за вклад в развитие детского движения Республики Саха-Якутия диэн түөскэ кетер анал билиэннэн наградыламмытынан итиити кистинник эҕэрдэлиир битин көҥүллээҥ. Оҕо хамсааһынын күнүгэр аналлаах тэрээһиннэргэ ситиһиилээхтик кыттыбыт салаяччыларбытын директоры итер үлэҕэ солбуяччылары итиити кистинник эҕэрдэлиибит Васильева Венера Петровна Сунтардагы политехнический лицей-интернат директоры итер үлэҕэ солбуяччытыгар координационный совет грамотата туттарыллар. Координационный совет грамотата туттарыллар Александрова Анастасия Кимовнаға, Түбэ Жаркан орто сколатын директоры итер үлэҕэ солбуяччыга. Эмиеманны грамота туттарыллар
Савинова Вера Дмитриевнаға Маркөл ортос колатын старшай вожатайгар. Улустағы координационный совет анал грамотата туттарылар Гуринова Айта Гаврилевнаға, Сунтардағы политехнический лицей педагог организаторыгар. Маннегис қоғаннақ грамота туттарылар Николай Петровка, Сунтардағы политехнический лицей кенчәрі үтчат оғы түмсүйтін лидерігар 11 класс веренәчтігер. Эме координационный совет анал грамотата туттарылар Сунтардағы гимназия GSG оғы общественный түмсүйтін кыттылақтарығар. Күнді кайылақ грамотаннан белетеммет күнді жоннар бұтын, оғылар бұтын өссі төгіл, үләғет үрдік сетихетінен, нағырадаға тексібік кетінен өссі төгіл итетік істеннек әғірділі бет. Онна бүгін олыстен долгытулақ көміт өссі төгіл тиен кәлбітін санатта бұд, әдді әтен ғадбұпыт көрдік улысқа, зажигая сердца детей от пионерии и комсомола до Ардышадиен беге Сунтардағы оғжоғырын сайынарар кейінге 30 сыл директорынан үлеләбет, ұтықтыр, убастыр кебет. Надежда Михайловна атын үйететер, кені сірдік атын әдер үнір көлөнелерге білгенлерер қаларыр сыллақ, маңнайғы түгілін педагог организатордарға, старший вожатайдарға көрек ұтты бұд. Бу көрек бүтегер бияқа организатордар, онна партнердар бұғытынан үлелестілер, улустағы оғы түмсүйлерін сайдытын көгілір, онна кенлері координациялыр совет улус администрацията, Учет отделын начальника Трофим Алексеевич Иванов, улустағы өрек үліхеттерін профсоюзный тәлттетін түмсүйті председатель Анатолий Степанович Новиков, өрек управленията начальник Альберт Ионович Иванов, Илья Семенович Иванов атынан Сунтар 2 нөмірдәқ ортос колата директор Василий Русланович Иванов, онна Надежда Михайловна қаныру аймақтара кені балтылара бейеқа күз көмі боланнар бұ конкурска кыттачылар бұтын өйен олыс үшігей бірістері тұрор бұттарғар тәриятчілер Сунтардағы оғы жоғырын сайынарар кинатыттан ити істің мақтал бұтын білдері бет. Күрекпет бігені үс модультан тұрбута, ұтылывыт формата дистанционнай Zoom платформаға сетенне сүйірбі 6 күнігер ұтылывыта. Күрекпетігер барыта 5 кыттачы сетеләқті кытынна. Ол күрдік кенелер үс модулынан күректәстелер. Бастықы модуль Бихикаттачылар бұд бейлерін білгенлерін диалог власти и детских общественных объединений ден бейлерін көрілерін білгенлер біттері. Күрекпетігер Тойбы қойттон Иванова Альбина Валентиновна, Жарқанттан Гольдерова Сардана Савична, Сунтардағы маңнайғы нөмірдегі сколаттан Степанида Михайловна Смагайла, Брюшаннағы лицейттен Пахомова Елена Михайловна, онна Сунтардағы оғы жоғырын сайынлары кенттен Вера Семеновна Зоммер кыттыны ылбыттарам. Бихи конкурсаннар бұд 2 модульга бейлері занятия ұтан устанып бұттара, бұл занятияны кетектен жүллүр сүбе көрбүте, занятия ұхына сүйдбе мүнітелек,
Онна конкурсаннар ыппыт занятияларын көрөн истен бараннар биһиги эксперттар бут бээлерин сыаналарын турорбуттара. Жүллүр сүбэҕэ үлэлээбиттэрэ Андреева Таисия Ильинична, Надежда Михайловна Аймага, Васильев Александр Дмитриевич, Юния Якутяне Республикатагы ресурсной кин, оғы қамсағынан онна гражданской патриотической итига отделын методиха, Яковлева Надежда Парфеньевна, улустағы өрек салалтатын ити онна эби өректәһін отделын себедисея, Григорьева Лидия Ивановна, Надежда Михайловна Родионова атынан сунтардағы ғоджоғырын сайынарар кейін директоры өрек ити чағығар солбуятчыта, онна 2 нөмірдәқ Илья Семенович Иванов атынан орта школа психолога Прокопьева Татьяна Николаевна. Үгіс модулька биге конкурсаннар бұд, детство, время игр ден оғылырға берілібіт минутаға сынялан тәрәхінен ұппыттара. Бұл модуль ұратыта ден бұхабериге конкурсаннар бәлерін оғы төмсүйлерін лидердарын қытта сүйірбе минуте бәлімненен бараннар сүйірбе минуте жүллүр сүбе әннігер тәрәхінлерін ұтан көрдір бүттірі. Біз Арас тәрәхіңе үшігейдік бәлемнәммет, оғыны қытта үлелер опыттарын, сатабылларын, бартын келлерін тұран, бейгі конкурсанар бұд олыс интерехіней бұрағаниктағы тәрәхінлері үкпіттара. Ити күрдік үс модулю бүгін санан, ақтан, қайдақ тоқ көрәқ бар бұтын долгуя көрін істен барамыд, бейгі өріләқ жаспыд, чугахатар, чугахан тиен келер. Бу үс улақан тургутуну ахан бүгін беги кыргыттар быт, конкурсан кыргыттар быт, ким қағыс месте болбутун, қаннык анал атқа тексибитин билер өрүләк часпытын сағалық қайын. Зажигая сердца детей от пионерии и комсомола Дардышадьен, Надежда Михайловна Родионова атынан улустағы конкурс кайылақтарынан болдулар. Педагогическая надежда ден анал ат туттарылар. Степанида Михайловна Смагайла, сунтардағы Андрей Петрович Павлов атынан сунтардағы маңнайғы нөмірдағы орта школа педагог организаторгар. Онна Степанида Михайловнаға Илья Семенович Иванов атынан сунтардағы 2 нөмірдағы школа анал бірейхе. Сунтардағы оғы жоғырын сайынарар кенттен бір тығынчы соққобайдақ бірейс тұттарылар. Итетік істеннек Степанида Михайловнаны әғарделен берек қайын. Поздравляю. Салгы. Педагогический дебюттен аналат туттарылар. Вера Семеновна Зомерга сунтардағы Надежда Михайловна Родионова атынан оғы жоғырын сайынарар кейін әбі өріқтәхін педагогар. Вера Семеновнаға үтчат отделын анал бірейхе. Онна сунтардағы оғы жоғырын сайынарар кейін бір тығынчы сумалақ анал бірейхін туттарабыд. Вера Семеновнаны сетихигінен итетік істеннек әғардалі бит. Спасибо.
Спасибо. Үһүс степеннәк диплом туттарыллар Гольдерова Сардана Савичнага Борис Григорьевич Игнатьев атынан Жархан Ортос колатын старший вожатайгар. Степеннәк диплом кайлагын Сардана Савичнаны итетигистенник әгәрдәлән туран улустагы өре кулахеттерин профсоюзный комитеты турорбут үстәнчә суммалах карчыннан бирис, онна сунтардагы ого жогрун сайынырар кийин бир тыгынча соккобайдах бирихин туттарабыт. Итетигистенник әгәрдәлебит Сардана Савична биги улус путугар опыттах элбек үнер көлөнени итен өретен тахар быт биги опыттах старший вожатай быт. Спасиболарың мактуу. Надежда Михайловна Родионова атынан улустагы педагог организаторда бахатардар күректерин 2 степеннәк диплома туттарыллар. Иванова Альбина Валентиновнага, Георгий Евдокимович Бессонов атынан Тойбухой Ортос колатын педагог организаторгар. Мактау. Альбина Валентиновнага итиистен эгардени кытта сунтардагы өре кулехеттерин профсоюзный союгун анал бириха төт тыгынча соккобай, онна сунтардагы ого жогорун сайынарар кийин бир тыгынча соккобайдах бириха туттарыллар. Өссү түгүл ититигистинник Альбина Валентиновнаны эгардалан берих кайын. Мактау, Маргитага. Онна абсолютный победитель ден улахан бастыкы местелях диплом туттарыллар. Зажигает сердца детей от пионерии комсомола Дардыша ден улустагы Надежда Михайловна Родионова атынан күрәк кайылага болла. Пахомова Елена Михайловна, Владимир Гаврилович Акимов атынан Брюшан лицейн педагог организатора. Елена Михайловна ититигистин эгардалиги, онна кинеха Надежда Михайловна ханру аймактара биргетеребит жона сергете басылара турорбут 5 тыгынча суммалах сертификаты. Оны кытта бейтин оғытым сүйтін лидердарын, активисттарын, кенеқа конкурска көмөлөспүттерин учуаттан туран, сонтардағы Надежда Михайловна Родионова атынан оғы жоғырын сайынарар кинатыттан бир тыгынча соккобайдақ бірігі туттарар бұтын көңілләң. Улустағы маңнайы күректетін өйен, олыстен бағыт көстетінен кыттыбыт күнді педагог организатордары, старший вожатайдары, өссі түгіл ититігістенік тәриятчілер аттарыттан әғірделейбет, әйге оғыны кытта үлелер сыралақ үләғат үрдіктік сыяналаммытынан, өссі дағаны инникетін үлелерге, әйеқа қаяндағаны күз, оқ, өрі, көтü кыма әбілібіт болуқтақ, өссі да бірге үлелерге, оғыны сайынларарға, кенелер баға саналарын, инициативаларын олыққа келдерерге бары білімнәк болуқ қайыңден өссі төгіл ұңырабыд.
Күндү конкурсаннарга билеген эҕэрдэ тыллары этерге көңүл микрофону колбохпун багарабын. Маңнайгыннан тылы берекпин багарабын. Надежда Михайловна Родионова атынан сунтардагы оҕожоҕорун сайыннар эркен директоры ити үөрети чааһыгар солбуяччы Лидия Ивановна Григорьевага баһалыста. Так, убастырыллах кыттаатчылар, дүллүр сүбэ. Бу биһиги быһаас ытыллыктаах күрэхпит тахамсык ыры турбутунан бу күһүҥүгө көһөттөһө көстөр. Наһаа үчүгэй кыттаатчылар биһиэхэ кыттаннар, педагог организатордар кыттаннар биһиги үлэбитин аһары сэргэхсэттигит наһаа интересинэй уроктары, уонна занятиялары хүлбэмин үтэ белемненен баран ыытар занятиялар гытыныытан биһиги наһаа астынныбыт. Надежда Михайловна бары боллары мяхары үйөрүөтэ диңеккин барыгар даганы биле туагар юбилейгар эме хити курдук туактары ыытыана харабагат бута олгунан барын туагара хатамматагам. Бу конкурс биһиэхэ өссө даганы кенегаскиге өссөдө буола туру, онун боллубу келер инникитин педагог организатордар бу күрэххэ үсүэддик бары кыттаңыт өссөдө ситихиилене туруң биһиги Надежда Михайловна бут үлетин үлелэбит, 30 сыл үлелэбит үлетин туохтан биле туохтан дьяккаһаби кенники көлүөнэлерге биэдэ турарга МПК-лары оннаман күрэхтерителие туруохпуттен биһи багарабыт. Онна кыттааччыларга, кыйылаахтарга бука барагытыгар эҕэрдэ өссө да үлэҕэтигэр инники ситихиилери багарабыт. Лидия Ивановнага мактанабыт, онното билеген тылы хаян даганы кыттаачыларга кинилер долгуюларын үөрүүлерин билиэхпитин олус тиэн багарабыт, биһиги тылы бериэхпитин багарабыт, Сардана Савичнага баһалыста. Барыгытыгын бүгүн үрлахуны китигистиге гадделибин. Онда болан туох бу кыйылаахтарга, кыттыбычоннорго барыгытыгар итиистиңе гадда боллун. Наха шөйті күрәктігі болы, оғынан баран кухағана ден білі жегіне ваннык қақсы кыры кәлін қалан дистанциона болы, жегіне очно болы тоғыр наха шөй болы те, бір бейбейтін көрін орын болыры шөй ба болы те жегіне. Атап болы те, бір анды бей туақ ерінен жеп күрдік бар дистанциона болы. Оны ба біл хорық кие қолы білі хаңа бітен башы дейілді бәтәгім матағын болы дейхпін барын қойытын үйтіргі Сәп онны сете улта барыгытыгар үлэҕаттыгар хитиһиилэри дол соргуну бары дорообай буолуң доллоох болу. Бахтал онна маны күрәкте хитери биткитигер. Мактанабын Сардана Савична, салгы тылы берекпин багарабын Альбина Валентиновнага тойбухойортос колатын педагог организаторыгар. Көкүнүнен барыгытыгар эгарда туохтиэхпин багарам. Жигинен бастаан кыттар бар мин биһиги осколабтыр активисттер бынгытара бэһэт неделя айы, неделя тага буламытын планеркалыбыт понедельник айы. Олонна билихиннердаган букман күрэх турарабит, манна кыттыхпытын сөп туухту диэн ону. Оголорум сразу туохта дебеккелер кыттаган дебиттересеп, олихин хайдаарам исперманнык тиһанаабытым. Оголор этеллере эчи боростоюн, чепчекитиин, хайдагара чепчеки баайтыгинник дебиттере, кыттаан оны битте дебик курдук. Олихин хайдаара оголор бүнеме түһэн берекпин багарбаккамынтын разы хүлестаган же оголор бар иннегенен этиэхпин багарабын туох барики туго эти букурякка зажигая сердца детей дени наоборот, меха оголор наоборот меген зажигайдан биддахтареди. Вот, ине дехпин барым, но лихин оголор барым я мактанэхпин багарабын. Уанна мактаны мете бу ман терибет, халаячыларга, журиларга, уанна чуалан бу Надежда Михайловна Родионова аймактаргар улахан макталбытын тердебит. Уанна текелер сылга багар емете баргытыгар. Бу ырыны кеннибитер каалларан, инникетин то бар багаханабыт толарга уанна ситихини багарабын. Мактал баргытер. Альбина Валентиновна мактанабыт, онна тылы берекпин багарабын, биһиги күрәхпит
Клан Кайлагар Елена Михайловна Пахомова. Бүлчән лицей педагог организаторгар. Бахалыста. Бахалыста микрофон колбанар Елена Михайловна. İhiller do. İhiller. Ихиллер. Hepçe. Күндө маннык териббит, бу күрәгә териббит, терiyatçileri, onna bu pedagog organizatorları bargıtın ägärdelibin, эми маннык üçüge күнүнен дияққа. Onna otun очно болбута болдары сентрехене болоте дием ханыбын, онна bu uroktары көрөк хөптө ден атын коллегалар бут уроктарын тохтарын көрөк бүтүн хөптө ден мен эме кайыбын көрөкпүн багарабын дияққа хөп. Онна баргыт нагадделибин. Оголор бармактанабын, кинлер эме элдакпа идеялаак, кинлер көмөлөһөннөр, оголорум көмөлөһөннөр отон бу местелес мастатагам диден турабын. Кинлер урокпун эме торомун кинлер оңорсубуттара, занятиям торомун эме кинлер биле оңорсубуттара ден мен онна кинлер мактанабын. То билигин эме ол оголор бутун кытары дальше бу атты бар ыстаңылы туралдар дальше запись устарылар ден олен билин баргыттын өссөтөгөл мактанабын, онна бакалам. Елена Михайловна нөштөгүләгәр делибит. Отон Елена Михайлова ипут по прогреппетехпен багарабын бу күрәк барта видеозапистанна, оны бартын ссылкатына хейка ытыхпыт, сайтка окуохпыт ден эреннеребит. Ото бу күрәге вехетен харбыттарын курдук 2 сылга бирде, атын-атында форматынан ытарга ден бахартыбыт. Бу быйылгы бастыгы тыллыбыт күрәкпит. World Skills компетенция педагог дополнительного образования ден компетенция регламенттаргар ологуран туран оңголунна онон багар балахынята олус ыраккан оннаки крабире мехегер кайын белемнемметтен долгуйбут болохтакыт аныс кысырыга форматын ары уларыттан өссө интерехине күреги белемнен ытарга ден бахардыбыт. Бу күрәкпит Надежда Михайловна атынан өссө салгы, кені үлеләбит, салайбыт, сунтардагы оғы жоғырын сайындарар кен педагогтарын ортатугар ытылла турар. Ол түмігін саңа жылы жекки хаянда билиякпит. Онан жа бүгін улустагы маңнайгы төгілін ытыллыбыт Надежда Михайловна Родионова атынан зажигает сердца детей от пионерии и комсомола дардыша ден күрәкка сетихиляхты кыттыбыт без конкурсант кыргыттар бытын өссө төгүл әгәрделән берек кайын кенелерге үлелеригер сетихини тойгун доробияны конкурска кытталларыгар көмөлөспүт наставниктарыгар кенелер көмөлөһөр командаларыгар эме мактал бытын биллеребит, онна биллери быгытнан этиякпитин багарабыт, күндүк кайылактар, номинаннар, бейгет прискетин, онна эрде грамотаннан наградаламыт бары кайылактар. Бу ый бәтинсетигер аксынны 10 күнүгер сунтардагы оожогорун сайыннарар кинтен келен ыларгытыгар ыңырабыт. Кайылақтарга баргытыгар анал биристергит, грамоталларгыт, каяндаганы бешәттенен илигитигер туттарылы ден эгене күтәбит. Бии күрәкпетигер кыттыбыттарга, кайылақтары наградалыр часка кыттыны ылбыттарга өссө төгүл мактанабыт, онна бут өрүләхтәрә хәммитин түмүктүр бүтүн көңүлләң. Мактал баргытыгар. Көрсө кадери. Көрсө кадери. Көрсө кадери. Өссө кадылы. Всем удачи. Coba kalem.